strawberry grapes ni strawberry grapes green. Oh. Green yan ha, green, hindi red. Oh. Green yan. Bahala ka na, ikaw ang nagbablog eh. Oo nga eh. Green. May vlog ka na ba? Nagbablog ka ba? Apo. Anong website mo? Anong Eduardo vlog? po. Eduardo La Figuera. vlog. Ayun o. Diba? Mhm. Vlog dyan. Isulat mo nga, titignan ko kung paano yung pagkuha mo ng ano, paano yung... Yan. Diba? Yeah. It's all edible. Ayun o. Strawberry. Ano is not strawberry? Grapes green. Tapos ka na, darling. Diba? Grapes. Grapes rose. Kulay green. Flowers. Flower ba? Flower hindi rose. Hindi, Green naman, ito green. is Green. Strawberry kasi Green. ganun ang shape. Green flower. Green flower naman. Green. Grape flower. Grape. Grape. Nasabi ko na. Oo nga eh. Pagka ganun, practicein mo lang yung ganun. Royal. Panontoy impang kumalimak. Sige. Pangto lilimak. Oh, panontoy impang kumalimak. Panontoy pangto limak. Panontoy impang kumalimak. Panontoy pangto lilimak. Sige, halika dito, sis. Ayun o. Tingnan. Panontoy? Panontoy impang kumalimak. Panontoy kung King Kong. I love. pangto limak. Impang kumalimak. Royal ruler. Naisang kita dyan. Anong tawag sa Hapon? Is this your car? Salitang Hapon ha? Grapes. Sige nga. Is this your car?